Somebody fearful. Obe wale wo se wo mo obusuafo amane no mo abayifo. E di otomu no so che do wiase. Enam sa apatesi na tiwmu. Krono tiwmu, adwama tiwmu, baye tiwmu don so soro baye. Na asodefo suama baye yi hu chen se ye be soro bone. Ye be soro de bone ni ado yenko se oni obi yakaso obo obi baye. Kristo nsa che nipa da. Ntia baba no ko bo ni fiefo amane. Papa, Genesis 24 verse number 50. Genesis 24 verse 50. Genesis 24 verse number 50. Osina ena laba. Enu ni abete ebu ase. Ewrade na ase bi free no. Ndi odiko to omabusuafo no mse awade de efiri urade. Awade mfiri nipa onye nipa institution yo. Eye institution onyankopon na die si wo. Ndi mi pa chaw se problems a ekoso ko awade nti obi bo obi bia obi kum obi poison obi ejapade wa wadiem obi no obi awo oso won hwe no obi ne yire on ne breye anya ejapade onya sika yese watu aguma so se wutimi ware 18 yire ho ukobu ho de enkonta Pamela Nkakra. Osana laba ne beto abu ase. Ewrade na asemi free no. Ewrade na asemi free no. Yentimi nka no ho papa na. Na ye awade no yentimi nka ho papa, yentimi nka ho bone. Se na brente de abeto obusuafo de anim. No mo se ababa wa no ha ye mfra ne mra. Se ope o master bana, se o mpe no so a ye de yentimi nye. Ndi papa bi wo, maame bi wo a ne ba wa de we gine hwan. One penny asubi guni bawa de so ye mako panyin Kristo baba o mesi awade in heaven but e bebo nkonta nti ade bia onipa bi bema bi oba bi eya ne yere ne kunu na emfa nyankopon asem so no asase su do bi antimi nyohwe wa na wosika wasi udan utimi pam oba no obi anyohwe asonfo beka opa untie abusuafo beka untie ukrom hene kura beka untie utim ka se Yesu pra firi soro ba wo nyare Yesu so mfiri soro mra me kasa wo wale se da wa bako na obeba biem no wo bebu ho aten se urade asofo bi su asofo mamefo bi su nipa bebre esu dia wura wotete last week mikaso bua ni padua mpose no unhu ni yie asa wayale awade ya de na eku no se de ekoso okokom no onipa bia ni ya me ofa boni ncheli pada Genesis 22:23 Genesis 22 verse 22 ose na beto wo Rebecca ndi papa bi efe ni beto on na wo baba we efe Rebecca Isaac kwakọ ware no bere no Nkakra ose ni papa wo twi na make wo no ma Abraham na ho Abraham ne ba Isaac ana eko ware no se komikurum na ko ware mikrum ni na enya wade nyina na ware mikrum eboa awade efiri nyame no ana beboa nti obinfo be say marry a person who fear God so he or she can treat you right because the person fear God or say one will be osuru nyame na say nipa ni betimi ahwe wo yie efiri say osuru nyame enne me say nyamesuro ewa wadem nkontompo omomo form yire no machi omomo form kunu machi nyamesuro nyadai Judges 14:1 Judges Samson person wal ne ehwe so obo ne papa ne maame amane a ana wa mama de ade na akọ ware o de on person be bo maame amane se ne vre bibi secret wedding boninti on person obi abete on person obi abete Jesus Christ ba wiase okwa ifushi according to John chapter 2 okwa ne nipa guase ye invite Master Jesus ne esuafo no na de boninti obi akwese kokom nipa be 10 na enya papa so boninti Judges 14:1 and 2 Judges chapter 14 verse 1 ose Samson awade ose na Samson simu ko timna na ogohunu oba bi o wotimna a o Philistine mama na ofro ba be ka kire na gane ne na se Samson ko hu oba bi no oba be ka kire ne gane ne na ko hu oba bi wotimna ko hu oba bi Philistine mamu aden na me se abrante wo ko hu oba bi so person one wo so mo ma me amane sister aden wo ko hu be bi a person one wo so ma me de o mo na amane o mo abusia fa amane me se abusia na gia wade eya asore papa we obi ntimi ne kunu ne yire ni nkomo 1 minute do me ya Christopher no correct
Genesis 26 verse 8. What they say we no reading komo. Our dia di ba ku tima ko tie communication. Kitawdie enkomodie. Na say we no reading komo kru nin komo dia. And na one of the backbones of the marriage e be break it. Udu abontra no abota na asase kira manfo yere. Uduru fia no omuna. Papa we ya nyensa kira wo. Honhom na e control ni ya hompone. Pese go what de na nya udifo nyame anim. Sirwade mpabo. Pa wo yire chaw. Baba bi se me oba. Me mpo wa chaw kama jimi. Bra. Mpa wo life a boy kra je se adwen na nheda nkoyi. Wa foma. Esa wo ditum no. Je se be ma de onfom. Ahantan arrogance go what de ne. Me na me ware o. Untimi kan me yem bibia entum timi tumifo me papa obi se me ma me kra ntima ntumfo na me yire na betumfo ewade hu nipa mobo amen na nipa bi sum nipa bi bre na nipa bi di atemu fo wawade ho Genesis 26 verse number 8 me say ewade say papa we Isaac no na yire Isaac no wani Rebecca dawo the corral Rebecca efiri ba bi na bre no Unimi da, but tell them say the free dinti. Tie, wale ye hwede no ekoso. Genesis 26 verse 8 no. Ose no chale ho no. Philistine hin Abimelech. Oma kwatena Philistine asase so. Na kurom kwatena mu kurom ohene. Ose wo hwe mpoma mu. Otena bro sign so. Anu hu say Isaac ne yire Rebecca na hwe. Na Isaac ne yire Rebecca edi agro. Ohene hwe Isaac ne Rebecca ose no mo yede. Omo di agro. Na ena kura wale ni bene na yere kwa wo pentama kwa eja wo pentama ede omo kwa asore so wo bema no kwa dada ibu fu so kwa gira go e praises Christian fa bone nche da amen wo say Isaac ni Rebecca no me yede mu di agro ni siwade dio bema bone na yere ni nkomo Opo ba ne nchen na koda de ne twada no ho na ne ofradwuma ba no osese ohwie Isaac ne Rebecca dia go mebusa se nyamsomfo ye mududu osei awarefo yesi yesum Kristo enkramofo nipa sei ne timi no omayere no omukuru no yare ye jama pranchefo omomo ye achiwade a nyame pa omukura se omasesa no omo de obonse mpanatwe omo nam street no mu difama krebom o wale ne wiesu de afa America no mu nimbo bonsama itakia wade bonsama ni abre one of onyankopon ade o de si wiase a aya de bonto aso no bonsam pese wo ogura wade mu a man nipa kranka se be wade nipa ni ngia wade ho se de nipa kra se enwale emwa de wo ye free Hallelujah. Amen. E bonsam motiva o pese de sawade. Matthew 19:10. Jesus Christ can wade ho asenati de asofo no bisa no. O mo se onipa awade no se hungungun ni ma. E be ye den na utimbiza na asase mo kura da wan betima du so. Matthew 19 verse 10. Osina siafo ne se se nipa na ntemlete sa de a. Yesu etu awade fofo se edwompo nko a de osisa wade frifiti ase no bema no oba no ye wo mo de waka bom ni kwase obi titentamu di Yesu ni esuafo ni dia wade nkomo no esuafo no hwedi no mo hwamre bata wade ho na ni pantimi ni so na afi esuafo no buza Yesu say se ni pa na ntamileti sa dia na sei na awade mu nsam tie dia ene ese so wale ene na master eni kwase nke wale o ana master Jesus da bi Peter ai Bartholomew enye din sa o na omo a ye dia den age se wona odi ama wo age se omo a ye dia wade na ni panya ni betima je na nye ni panyina dia wade no enye yize o obu a ne wanyini ye na wade but bia na adwini mu no ene wo nyankopon mara ja batan ontimi ni so nje ne nwa se osmofo polu tufu bi se nko benya nkani panyina ndi so ndi o person wale dia ene na eho spiritual moral physical emre bata ho na eso ye dey na covid-19 ho protocol so se bi so obi obi odi ade kata na hwera na ne ho me no kra wo se nkoi but
enam se okọ bank nti ede nti sa wade no so be ware dia e ho bra na ede we so di so emfa bibi a oduru bank aka se me de ede nse me huna na mtia me ani o mebo awuro ka se pie hallelujah amen